इंकोय रपली पेन आबाद पेन फेरंग के अमाय के फा KAC पेन BJP EKADC अतुम बैंकली MLA अपन कार्चो APHLC असोंग अतुम आरपू किमी गचला अमाय पदोपत कार्डोम नीली डेलिका सबेरता थानबांगपी समीर रश्मिंग टिपी पिनिया बेटांग तोपेन आर्चिपोनिक था आरु निफाई क्रेहिनिया नारलो सोंग इंकोय रपली सोसेमाते 24+ ऑर्गेनाइजेशन पेन FBI होटल अलोंग के दामतांग APHLC पेन आलम की कार बोका पथक लाम क्लार कचिपी लाबांग सोमाई के फालोंग जसेमेट कचितोंग लके UKSA पेन रतन तेरांग KRA पेन धर्मो तेरन KARA धनसिंग रोंगहांग KFA पेन अविनाश रोंगहांग लीड सोंग रोंग फारला पेन सोंग क्लेम रापेरा तुमदो लाबांग सोमाई के फापोन लके के दामतांगर नि APHLC अमाय फु जाय कथर पेन कार बोकपन आलम की लामवय की पीठू सोंग इंकोय रप्ती के नोनपुता दोबोमला कावी के SSIC अनवेट लपेन के मैंगासन चुनचेती के दोबोम जीपुता 24+ असोंगा तुमपे निंगचेपन अनपार्टा जाय कथर के इनुत आमी की थेर थियामुनित लके ASDC चकास अनपार्टा HSDC होता जाकोंग पाबब कांग चापुता लीड सोंग पे निंगचेपन दी भूपेन डेलिका सफेरंग के थेंगबे इंगलाई सोंग को रफिए हिलपेन रंकी अमाय कंगी नंगकोक अफिके इतुम सोंग को रफिए फान अझाक अनोंगनु मते सोंग को रफिए तुम अफान राचार्य सोंग तुमसी कोमाने राचार्य सोंग अली फान ना जोने सोंग को रफिए फान पाजुत कोगनु kapaklang apudha tini itu pini nang itu mafan Frankie mai nang thap pom nang kok lo pasti nang itu maporotek kan nang acitong duna pop itu songkar dia hinten kacuro la pene ka dompajeri lo laki kedamtang rang sina farko aholalong alang itu kipu ateng lo tangkai halap warning si songkar api jut koplo kusi kipulo sidame nilitu mabangke alang itu songkar api amenten rapcaria le kacu enje fan alang itu bori lo halap so rapcaria ale kacu en ije fan ka bori hutan nilitum kadu be songkar api tumpen waidagalam nilitum nanglitum farangke thengnu kusitame nampak langlo je songkar api ke rapcaria song kali songkar api ke as per constitutional law paragraph 2 sapra 7 ateng ka implement ye fansi nilitum karjak lapen ke la sok teng pensi nilitum chesong mo mangbom lapen la sok chesong kang tanga joni pensi adhak inu bhani to mabangke political ali ka 20 fan bori pon si la sok bori pon bo mahut song ko rafi bhan kapa we de fansi ka bori lo khala sok chesong amelde kapa me chogi fansi bori pon lo sta me nilitum song ko rafi pen madu arachare song along ta lason dun jui to ave so joni si pinia di anta nilitum chesong pon bomang bomsi benangan angdeng lelo lapen ke laso akichun dia long bangke niligi pukang dong ke laso ke chesong kapa chun dia long bangke song ko rafi de to ke chesong nai kali karbiang long arat karbia khaya to mamaki kadu be iklai vet nang acerap nang situ dunji fansi nilihin terjuni di ponlo lapen ke laso ke chesong ke chunwedji constitutional right lapen ke as per Guwahati High Court along PIL number 9/2017 hala soteng pen PIL ta kitang do la soteng pen aman ke do Guwahati High Court atum hukum pilo hukum pide pen afi itum tim karbenglong mate karbenglong autonomous council atum pusimela tebang deng tapi la so putha ka bangke kumane rajaria song fan ali ki pidi fan ili tum bori e lapen ke mu ekrang da bori e lapen ke la so putha song ko rafi ke EPSLC long si dun rub lo pu bangke lake coba alam lapen kapahan chalam lapen jok si dun er lo dan de ko pipia song si EPSLC long ge doma halaban wajak pen rada sinu paklan kha lam raga fan kapa manghui fan claim nang ne lapen ke la so putha Komati kosan ke klaim asa kadu we rada tumta nang tumta unsai nang di pusini lihin kan chuning jingtu. Ratari alle fanti kam ke klaim
te UKSFN aka trek asong atuman ke EPSL silong dolap lu pusila alang itum kapaklang kan itu labang ke lasi non an pusita me espar apene ateng record ateng lu tete madu asong ta song korfli ko amma ko sama ke do la soteng si dolang madu asong ko la sama cekat kun sona bila SSIC betul tak lo song si dam lo so ami engage ke SSIC di pakai laki SSIC ma jarna laki record jong si lang kulo te kadu wita chiniya dike lang litum kadu wita halap to ke cheng ben sijut akache soma detail sa bang nang litum ta long ta hepo lapen ke komentu ko sonde si kache soma ke lake je itu kache song chunche tik paragraph tu sapra seven ateng chunche tiga bang ni tum che song pomji lapen ke kache song pen si ke long laki si putki modu la soteng ke si tum che song pondi kun litum jong tip lapen agap tip jone si pinia dian anang deng kusita mekele lapen ke mane EPSL sia song utum election rem hok ajoni pen mane fan ke plan thap mare song ko rapli fan pavedat mane mane so han por samarat ko bangen ni litum chicha kone lapen ke karping long ham hang song do am ka lapen ke chicha nang lit sini lim pen suni ni hamadi সকলৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীক মই নমস্কাৰ যাচিছোঁ কেইদিনমানৰ আগতে যে কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে যে 24+ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো নাইকিয়া হৈ গ'ল বুলি কোৱা কথাটো আমি সঁচাকৈ শুনি পাইছোঁ তথাপি আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই পলিটিক্স যিবিলাকে ৰাজনীতি যিবিলাকে খেলিছে খেলি থাকক আমাৰ হ'ল আমাৰ খিলঞ্জীয়া আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং থকা ধৰ্ম জাতি নিৰ্বিশেষে ধৰক ইয়াত ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল বুলি কথা নাই যি নেকি আগৰ পৰা যিবিলাক আছে সকলোৱে সেই প্ৰিন্সিপল যিটো আমাৰ ৰাইট আছে সেই ৰাইটটো আমি পাব লাগে সেইটো কাৰণে আমি আন্দোলন কৰি আছিলোঁ আৰু আন্দোলনটো প্ৰায় আমাৰ সফলতা আহি পাইছে গতিকে আমি জাতি বা অন্য ধৰ্মৰ এগেইনষ্টত আমি যোৱা নাই কিন্তু কিছুমানে আমাৰ 24+ এগেইনষ্টত যিবিলাক মানে পলিটিকেলৰ লগত পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত আমাক জড়িত কৰিব বিচাৰিছে সেইটো হ'ল আমি ভাল পোৱা নাই আৰু আমি জড়িত হওঁ আমি ইয়াত একেলগে আছোঁ একেলগে থাকিম একেলগে আমি এজ পাৰ্ট কৰিছিলোঁ দুটা কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া একেলগে আমি কৰি আছোঁ গতিকে মাজে মাজে আমাৰ যিবিলাক নেকি আমাৰ বদনাম কৰি আছে সেই বদনামটোৰ কাৰণে আমি যিবিলাকে আমাক বদনাম কৰিছে তেখেতসকলক আমি দুখ পাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক আমি নিজকে এনেকুৱা কথা আৰু মানে ভৱিষ্যতে ক'ব নালাগে ভৱিষ্যতে নিজৰ পলিটিকেল ৰাজনীতিৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমাক বদনাম কৰিব নালাগে সেই বুলিহে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে আপোনালোকে জানে যেতিয়া EPSLC গঠন হৈছে হোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰেছ মিট কৰিছোঁ প্ৰেছ ক্লাবতে প্ৰেছ মিট কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে আমি আছোঁ আৰু এতিয়াও আছোঁ গতিকে কোনোবা যদি নাই বুলি কোৱাটো যুক্তিৰ নহয় গতিকে এনেকৈ ক'ব নালাগে পলিটিক্স খেলিছে খেলি থাকক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই আমাৰ কাম আমি কৰি আছোঁ সেইবুলি আমাক বদনাম কৰাটো এইটো যুক্তি নহয় বুলি আমি pavedetlo mate avelo ku telang nikani je telang so song ko rafi polte hok song ko rafi to se song long bangke ini tum komane jum amen kir kali lake asong ke ong tu ong labang so ke claim ke dam so separate electoral roll ka song long ke claim ke dam bang ko asong ke to tu ong ko bang pi nale tum la rap la kana kir ko hada ke song ko rafi to se ko te hala so song ko rafi to se long mate hok je ka thar kasadi kon organization SSIC pre song ko rafi long velo tamil la tenam parane song ko an ke do ke dak angpan ka se ni ke rong sar pen je ko ke Karbi Farmers Association ben je ko ko UK te ni do ana song kala ko do erlang on wate la dake abidet ko ave la pen non ke lang jilang ni kana tirak na tito dunia tum do iklang ko kono song tum ta preka song na tirak ma la so ai shu ka pat chunjia fan na tirak dunji fan ani ke ha tum do na ti la so je ka thar alang ni kaning je pon khala ma ka me thang ratsari jung ali a fan ti alang ni kaning ji to la bang so song ko rafi separate electoral roll na se song bang so idun ke kam ka job ting la bang ke hala so hut penal tum na ke claim kana mata ilum se thando la ke ilum ke politik ko involve between tum ratsari no ke so bunde la bang so ka se song
song parliament kasih song tang tunjuktik lapan cok citik bangke ini mungkin ratari long sepok dongke itu mungkin politik pasti long itu sunudep ninggit hiblo lapusi bang monglo jaya kata alang lik halah sot kapre ratari long solo EFCC long dolo dhaka song dolo kapre halah dak o bupsi alang lita lapan so kasih song bangke pas tunjuktik bangke karbeng long ratari long regional forcing tangan ibu gamasa alang lita halah o bupsi dak advisor ko hukum selang libang lo kita me non sini itu kini lo kali alang libang ke itu dah jakong kapa bob dia han selang itu long langsung alang likala bang so song ko dia tum nang se song jakong nang pa bob man timang la pusuna khat ke dam tang for AFCC tu jakong da pa bob lo AFCC tu jakong da pa bob lo dhaka tu jakong alang li ino ni dar pulo bere ko mani ke chok itu alang li paking rekang lo alang li nai o buk ke lang ya kama li mati si non tum dak lang lo advisor pe kok lo alang li advisor to de alang li kumalo song ko rapi pa bide kaning ji lang kumalo alang li la dak ke song ko rapi ya bide ko alang ya ve e phonting bu theblo la pen ke lang ji lang ni dalam masuk ke song chun jetik bang ke la ke la pus dam bom kale jay ka thar ko ma to pulo de jay ka thar la ke unstable of community na hok ka thip thip aning kher khar khik la somni hala so basi nani hu hok nani do hok la ku claim hok la ku si ni na lang mong lo ha ke bang tang mon jay ka thara pur ki mo lang nang ko de hak ke bang jilang andi pensa ke bang jilang andi pena la ku si alang le ka pre la along na claim la ku so na thak non song ko ra sia phanta ili ko ma jakong nang pa bop te kang lo ratsaria song bang jok la bang so party ke sing man se ko jun mang le bang jok la ko ni sam alang ni sing bo ida do nona ko bang ke 24 plus tumali bang alang ni tumang ke ki en boli mang se bori mo la si hala bang so ali ki en hidje phan mang se alang ni bang ke song ko ra si asong mang ke rang na sar ko holong ka ting mai hu ba be develop pola mang se alang ni ke nang tu mara theng lo bang ma de press mi lo hala bang so alam klar mang alang ni pi pon lo san hala bang ke hokali nili tu pini ane do si lo Ruisile soba la masola mang exercise si pura la dan itu mang abel sa kaprek song do ana bang ke la bang so song ga arjak bilang do bilang la tem ke nang hilangan dila kaprek song nan sira punya senda dolan ana song dang pula de ak dum song ka rapi tenang an ko gutum angkan kese ta non nung sespur nongkong MKSA SKSA TKSA penting lok tenang ana simil dala do na silong dolan hojai dolan lambing dolan song do kaprek la pusona song do tik lang pasti hala do ana song ngong pen bang ke ko an do ana song SSC iti song ber hala bang ke avelo kaprek am bang ke hala bang ke EPS no sepa ben beto la pen kaprek song bang ke song teng sin itu no afran ko pima ke do teng ke na litum chini lo hala so teng si do hitlang idum kate kak la pusun idum thangna ko pusun abe okon di mana nang ne dokon bor ye ason selang idum ke claim to se hala bang ke rara tundam nang hunang ne nilitum ko pima ke claim ke nam hala ke idum claim pon vet ampon vet lo si nona bang ke hala ratari tum che pok hala tum ma pang thek pa menang ko rara tunda ko ipote alang idum han rara han ka mang huma alang ila pusun rara reng ak hormu se ave det lo ko alang ni nge tidak nai bolo reng ak hormu do wek thek lo se rara pan kini andi ka alang li ke avelo amuka song ke avelo amusona be ko alang ni nge de hala bang ke rara pan samang hutara bidi ame thang rat kali jung ale aphan to selang nila bang so alang mang ni geto agin de bangke kiteng kitame nitung ke politika la solo mayo songo ka pas okunde lapen ke kidam sa kami tu perspektif kai di lo sarmai dan sahin de bangke wajo parti lo support ke lapen ke PLC lo ka e tumar kai dende lapen ke kai di lo sarmai so ka dende lapen tu non kidogom itum rata farman electoral lapen traditional business council ko ta itu kan dia orang ramai kan dan putar ni 24 plus hoy kan di September dan si kem rakyat dan pom rakyat lah lapen itu silo makan ni tu long nang dulang ni putar ni tu long makan hang dak kasih dokter ni lapen ke hidup tawe akan ke bang hilang kami kan di orang ramai hoy kan makan politik la sok lo kan ke si pau ke mana jong jong itu lah benda kala kita sok hoy kan ke donde ni tu orang ka terus ni pialo lapen ke alang mania ipel situ rat man pamang di pura macam tela rat kima electoral tela traditional business council putha along pamang ni si jong jong ade apan telang ali jen thai tu mini stane di tungkal di orang sa mai atum ke rason tang pamang bom lak rat apan purut ke kan jen salang gok tak purut ke molang tuman morong ke bang semenang tu sak sak itu sini tungke dah semet ke sekarang tu han boki lapen tu bang bilang ka sana thak makke kaji ro saramai tu han ke non le tinchong wa ni han pasel tela istenga mang pathik na tumi diktene lukasen sengali basi itu kaji ro saramai kan ke tu bang bilang same lagemun political basement diri lapen ke la 24 plus lo bang ke rat farman ka iso la bang ke ni tu Mikian lapen ke la tu political asong kali tu sini tu nomputa cerap bom lapen ke farman itu longi farman ditang farman itu taki ta making kam ciyo di
sona sakti pambangun bangku tumpul ke ami thang sila bangki pacubai alang si aling ke orang tu sini tengkal yung sampai ke wai dak te pacinggon ini bakla itu ha ye 24 plus ke 2019 January 21 ali at achiklo EPSL se asong ko parja pasi song ko rasi bangke bagi delo palam ni Halo so asong sen gepel samini tum 24 plus asong ben ke press conference phasi rada pan than da no de song ko rati ke EPSL si bethan kasara wadi so si than patin dal ka de no ra than la so ki ke ni tum song ko rati per education program ta har song thun banai ku an thun bang bom te pin la ni la song ko rati do thila sta no MNA election ala tum men rem det pena join ni tum song ko rati aphan ekdom ku na ke tha je phan ni tum bong sami ku pin na ni tumang kong kapatid ponje phala so ala bidikan din kan so statement di pia bangke ni tumang hin kan ni tum ka bisa itu dia song kan no dak belek am hangan gitu lalu song ko pia bat ya te tai si kan dam ai si tum dam terus tami ada mang song ko pia bat gitu baiklah asi ni tum kipu kan tum bangke EPSL si ala tum ni tum 24 pas atau si song long chun dia na tong ka pheri so itu tuma bangke ni tum EPSL si song long ka kita tum athino ni tum ka song ke ni tum ki chini teng ni tum ka song bang ka tahil uwi kan no le tele ko ang den tu la so ko ro no na lang ko pipini la son rada thengno lam no ke bana kan ke ni to song hin kan to da ben bin pon ji jai ka thar ko na lang ni ka ho ba ase poetry phani tu ku kan tu ma ga la lo je itu maka song bang ke na ni tum politics ko pima pathulo sita song ko ra pia men kan politics pana pathulo ne da ni sen di tu ate ha jai ka thar la ni tum 24 plus othana nge bo along ke ni tum so da bun tin rem lo ate alang jungjung matha wong mate kongera TV ason semanti pini ason ni tu panang bo langang lo pote pipote lang no wet press meet do non te lang official si afarman ni nge pote la ke ajata kali alang IS retired candidate pen asong tinalo lo ke dudun kilak ti jesang lo me om ti alang bangke non mage aku MLA election gerel bena joini ti manghumang ramaton sila jaga thar ke মন্ত্রী পাব কিয়তা পাব মন্ত্রী পাব কারণ এটি মন্ত্রী আমি দাবি কৰিম কাৰ্বি আংলঙৰ দুজন কাৰ্বি আংলং এনচিল মিলি দুজন মন্ত্ৰী দিব লাগিব আৰু আমাৰ কাৰণে ভাল ফুলফুলি থৈ দিছে পিঠাপুটি কিবা কিবি আছে নহয় এইটো পাব আৰু Dipur rong sopia long kedo arborita malong pini BJP pen ke haidun bangpli MLA aphan karchupadopon BJP ke ADC pen ke AC atom patir PC ke padopon laso karchua sailong ke ACCEM tuliram ronghang pen chenglok ongdung ke thekeding atom chetongdun Bokajan MLA Dr. Numal Momin Haraghat MLA Dorsing Ronghang Baithalangso MLA Rupsing Teron pen Dipu MLA Bidyasi Ingling aphan karchopadopon ke ACCEM tuliram ronghang pen BJP aphan vote PC ongdung avot pen ke pahai ponthega pot chorosi Prabjin pen risim ki ora songatum lamdon chetokpo lapen Karbi Anglong pen dimahal sao pen banghini MLA atum minister longdon popusi maelong ningje ponpusi nilitum delikas yusalong bertanang pale কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী নমল মমিন বিৰাসিং লাইং নৰসিং ৰংহাং আৰু ৰূপসিং তেৰণ বোকাজান ডিফু হাৰঘাট আৰু বৈঠালাংচল বিধায়ক সমষ্টিত তেখেতসকলে বিপুল ভোট পৰা জয়যুক্ত কৰি আহিছে এইটো কাৰণে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল হয় বা টিম কাৰ্বি আংলং হয় আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজক সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছে আমাক সহায়িতা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটে জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে লগতে যিবিলাকৰ আমাৰ দলত নাই বিৰোধী দল আছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যিবিলাকে জিকি অহা নাই তেখেতসকলক মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ যে যাতে ৰাইজৰ কাম কৰিলে তেখেতসকলৰ এই দিনটো আকৌ ৰাইজে নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ মিডিয়াবিলাক আমাক বহুত সহায়িতা কৰাৰ কাৰণে মই যিমানখিনি কাৰ্বি আংলং মিডিয়া আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰেছ মিডিয়া সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি দল সংগঠন আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত
আমি একেলগে কাম কৰিম বুলি ৰাইজৰ আগত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। 4জন বিধায়ক লগত লৈ সাংসদ আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল কাৰ্বি আংলঙৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙত স্থায়ী সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো সমস্যা সেই গোটেইখিনি সমস্যাবিলাকত আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সেইবিলাকৰ সমস্যা সমাধান কৰিব। আৰু বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক আৰু JP নাড্ডা ডাঙৰীয়া, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে পৃথিৱীৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকক তেখেতসকলৰ লগত মই ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম থকাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং আজি শান্তি হৈছে। কাৰ্বি আংলঙত উন্নয়নমূলক কামবিলাক এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে মই আগন্তুক দিনত একেলগে যদি কাম কৰে কাৰ্বি আংলং সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সকলো ভাষা ভাষীৰ লগত আমি একেলগে কাম কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি বজাই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলঙত সকলো উগ্ৰপন্থী তেখেতসকলৰ লগতো মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতসকলে অসম চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি শান্তি স্বাক্ষৰ কৰিব তেখেতসকলক। গতিকে বেছিদিন নহয় পিচ এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হ'ব। সেই কোভিডৰ থকাৰ কাৰণে আমি কৰা নাই, কিন্তু কোভিডৰ পিছতে তেখেতসকল এই কৰোণা ভাইৰাছ যদি কমি যায় তেনেহ'লে শান্তি স্বাক্ষৰ পিচ এগ্ৰিমেণ্টটো কৰা হ'ব। মন্ত্ৰী পাব, কিয় নাপাব? মন্ত্ৰী পাব, কাৰণ এইটো মন্ত্ৰী আমি দাবী কৰিম কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি আংলং এনচিল মিলি 2জন মন্ত্ৰী দিব লাগিব। আৰু আমাৰ কাৰণে ভাল ভাল ফুলফুলি থৈ দিছে, PWD কিবা কিবি আছে নহয়, এইটো পাব। Karbi Anglong BJP itu ele tuma Josemet CM EM lapen MP itu lapen non ke ha MLA itu setame alang litum RD ke cepawe polo la bangke alang litum aphan bang piwok cowok alang litum thangta ase cepat dodun hai he high command ku pima ke pula se arjudunore nonoson borolena tum aphan bangke kai ke tahla tum han ke adun thuang deng si bipon ke chengsi ke ala ola sama phan alam ningje pola so phike boro alam nang lepo setame Karbi Anglong alam ke nang lele kai ke ta লাখা ক্ৰেহিনী ফুলনি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু APHLC আসংগতুম আৰপু কিমি কাছেলাৰ আমাই পাদপন পিনি পৰফাইকে থমলম্পেন মাইপাং চেংপনসি তাৰাবাসা লাংহেৰাং পিকনিক স্পট অলং আৰপু চেবাক বিয়াংকুৰ ননলা আনসুসি APHLC আসংকে পাং টাং জিয়াফান চেথান চিমুম্পন লাপেনতে মাই ফুয়া কিমি আৰপু কেপেক পন লাকে অজয় ৰংহাং লাপেন চুন বাংৰাং সিনা তেৰনাতুম আফানসি ইংৱাই পনলো Lapente chun bangrang sina terona himpen perang ke atum karjo hot ke than pona tingki non eprang ke bangji an sosia ke mia sayan claim ponji pusi ningje pon am jongjung ma thabang ke dak nilitum phulni constituency long maximum ke kisung do lasi laso kisung bangun anili pacelar ponji phan boriji lapen bori pon wekji kisung bang ke ladak block level pe nakam ben cheng lok maximum hade rong jo ko an manang kili nei chokche system asi chokche kisuman neli MIS report ta ulaila MIS report pen ta milaile akam kadok we ke claim ta lasi laso mukha bang neli un an pakeng ponji piniladak langherang alang sunalong APHLC koloni MSC constituency a committee atum ladak sia mai phalo labang so mai ke phalam the bangke koloni MSC constituency along APHLC youth wing mate Risonim so asong youth wing atum aphan ar puka chelar amai si jasemet tadak pha ponlo MSC constituency committee atum pen asila bang solong pini kedam tang pen ke klembom youth wing along ar pu kedo atum pen akaprek akimi ar puta ke thapon lapsona dolo la pena jhak ar puka chelar pon ta dolo asila bang so angdeng abangke akomiti akimi bangke mesen mesi seng ponlong lo kedam tang abangke youth wing along ake hai rajurong pharapansi a president mate amai pu ar pu peklo setame alang li bangke non mithanga hem jungjung akatora pena joksi labangso ar pu bangke alang li ke claim a porchipio ne det positame alang li un ana bangke nang cherap dun po pusi pulo setame nona bangke nilitum labangso youth wing along bangke ake hai ojoy rong hang phansi youth wing a president ar pu pek ponlo lapen Kongchun bang abangke kedam tang abangke ake hai hala nong e hansi aphansi
alangli arpu pek lo se tame alangli mesen men si claim lo ke dam tang ta se tame nona bangke alangli tala puson thak thak si me thang jong akisung katora pen ajok kongchun bang arpu bangke alangli claim un edet po se tame kacerap bangke un an alangli pen cerap dun po labang solar ke ni tum lapu ake hai rang sena tero na phangsi kongchun bang arpu bangke pek bon lo karbi anglonga BJP tum ele tuma Josemet CM lapen MP atum lapen non ke ha MLA atum setame alang litum RD ke cepawe polo la bangke alang litum maphan bang piwok cowok alang litum thangta ase cepa dodun hai command ku pima ke pula se arju dunoret nono son borole na tum maphan bangke kai ke tahla tum han ke adun thuang deng si bipon ke chengsi ke ala ola sama phan alam ningje pola so phike boro alam nang lepo setame karbi anglong alam ke nang lele kai keta elitum langdam nang la asami salam compulsory enangji puhusitame borole na phana bangke pangjok po pupu po setame karbi anglong alam phan ke pupon pedet titi tasi karbi anglong a BJP ya leader atuma phan non la ke hai det bang pli MLA bang pli gali bang pho dima sopen pangrom pet ke latuma bangke anam si chepawe RD si ave latunge valueless person hatum latuma phan thangda ferere la Assam state a BJP la pen all India la central committee a BJP tumta karbi anglong a BJP leader tum phan thangda ferere la si pipeda si tamel latunge la pusi do clip pu che chak prong posi latum bang e pipeda lo langhin pen delika sa phirang ke sarpin pokro malom sophan bertain tom panik sina Intipi Car Showroom, used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Eon and more. For more details, contact at 600279080 or 7637859559. Puthot berta arju ponthuluna Lakhain koi raphoni lip MAC constituency ke parlo langdongjo Paniram Singh Nararong along kedamtang aruni phai krisiani ada porphai kebra chutima pormalong devaki orahem mi chodet pasi berta ritun long Laso arong Amika Robinson Singh Narpen lamthe pachini ateng pulote alang litum arni bangason devaka chetki orahem mi thortikangsi anke choji aphan hemche bang etpen minute keba phimalom ke mi ke chode thebor theklongsi kepa mebdam che aphan kadokawe rongasor thorpaksi bor ilo bonsita un edet silak ke thomplia devak na hokdetlo choki hala pen delika safirang ke mongol sing tokbi aputha kalamam te hoklo atumi aswa hem me kichu aputha kalam kela puno nili ke dagrong asar rongachari banglo nasi atumi apor baji kep ni aporong si la swa hem me chodelo la pen aswa rong ke na swa devak kichu wak pensi rong si anstami la swa devak kichu wak pensi anikan tame la pensi je paring ilo usumar kodo kawi pachari anta la pensi pachari ilo stami non apor atumi apor bangki kopi pengo so ni stami la swa hem me chupi det la atumi apor tarik kresiarni porphai kebra chitim apor alok dak chokhala langdong yu Paniram Singh Nararong dak ni litum kaike choklem chodam lapen nitum arong along labangso dewak aphik kebak bom nitum kadu awi don crit trok ne du adon tin ta doriab lo labangso adewak choklem pen sini tum labangso arong along nitum kachepareng ilo asia tumi apor abangke nitum dak klem det pen aphi ladak dewak aphik mate plang ke pak kreng adim along aso hem along kopi ko son pen ni tum ko pai lang no pen ni tum malom so por mit hor di kang pen ni tum pothot hem chidam si an jorpan ki to dam ye pharma hani tum hem chidam lo labang so phi minute kep krep ho apor alom labang so hem mi chuik dalo aposini tum tamang hu haklo kopi ko son pen si kai ke la son cheman mi stop pini ani apor son bang la son ang cheman det ma
nitum ta cicini dalo te bon sta nitum labang so agom ko chilong pen nitum ka doka we bang lo labang so hem rap un edalo nitum kana chili dona hotke labang so robor kichu ketang ki iglo wa fisita me nitum ka doka we chera pen si lang pini chodon pen asap buke pa clip lo asile bang so ame ke cholong nitum ka doka we akelos mate kana hoga bangke lak thom pli atangka pharman ke la so a hemalong chupon abdelo la sinon nitum ka doka we ningduk nilitum la pen sikachepare non khiti apolo choklem chodam apolo sok khiti so choklem pharman panitum non me las la samang so robor jordam si nitum khiti bati choklem ji pharman nitum chingwai lo te bon sita me kopi kopai lang no ne labang so armu minang chopi dia lo amasi nitum bangga kisung do kolo ning duglu nasi kado we ke theki ding atum phansta me nitum ning duk che paklang alam thegila lo nitum pothol labang so hem kikim thuji phan smoke house pu la robor debak aphik ke pakreng a hemar pharman phani tum non ke claim thuji aphani tum akisung do goglo lasi ke theki ding atum la pen Karbi Anglong kicharia bang photum CM do MP do la pen local MSC do la pen robot board atum sitame la bang so pharman along pini ison bak nang rapon asonti pusi nitum rat pen hoye bangke isi ningduk chepaklang pen isi choning rilo Choki halapen delika sa phirang ke Mongol Singh Tokpi Pinya beta lapan sekang ton paniklo like bom tha Delikas News